नमाज के बाद के अज़कार। सलाम फेरने के बाद बुलंद आवाज़ से एक बार अल्लाहु अकबर, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यंफ़अु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्द इला अर्ज़ालिल उम्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फ़ज़्लु व लहुस सनाउल हसन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़्लिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। रब्बि क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादतक। रब्बि क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न त्वय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न त्वय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल ख़ैराति व तर्कल मुनकरात व हुब्बुल मसाकीनि व इज़ा अरदतु बिइबादिका फ़ितनतन फ़क़बिज़नी इलैका ग़ैर मफ़्तून। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये हम 10-10 बार पढ़ सकते हैं, 33 बार, और अल्हम्दुलिल्लाह और सुब्हानल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार, सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 25-25 बार, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाहु 25-25 बार। जैसे चाहे पढ़ सकते हैं हर नमाज के बाद। चार तरीके हैं, एंड वाला करते हैं। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह
الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس